हलदी हलदी पड़ला लुण बाबा हाँ पुआ कौन तालुच सारू ना आउ कौन पुआ रे आज गोटे देसी स्टाइल रे वीडियो बनैबा एवं दर्शक माने देखिके मजा उठेबे ने सारू पत्र ध कौन कहूची रह टिके धैर्य धरे मो पुओ भारी चगला धैर्य शक्ति जमा भी नहीं तो ये जो बण जंगल है आ भितर सारू पत्र तोलिया पुओ भारी कष्ट होची रे कष्ट हवा के कष्ट हवा अरे पुओ अरे सारू पत्र तोड़ तोड़ कौन गछ उपड़ी गला हाय सांग माने जय जगन्नाथ वर्तमान जंगल भितर सारू पत्र तोलुचु आमे आज गोटे देसी स्टाइल रे वीडियो बनैबो आपण मानक पई आपण माने देखि कि मजा उठाई परिबे तो सांग माने ए जो खरा होची खरा को आखि आगे रखी पखाल एवं पखाल सांग एमिति गोटे देसी आइटम बनौचु तो आपण माने देखिला पर आपण मानक पार्टी निहाती नाल गलिबो आ प्रत्येक तो ओडिशावासींकर एटा फेवरेट जिंस जहाँ जे आमे जंगल भितर बनैबाक जाउचु तो चलंतु आज एही सुंदर वीडियो को एंजॉय करबा सहित वीडियो टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब करे केही भूलिबेनी जो माने नुआ नुआ आछंती से माने निहाती सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिके ऑन करंतु एही भलिया वीडियो सब आपण मानक पाउको सर्वप्रथम जीवो तो चलंतु पो आगु को बढ़िया तो हैं जय जगन्नाथ मारी चलो मारी चलो मारी चलो मारी चलो बहु चुली जल्ला करे बसा बसैली अरे पुओ यार नेलु टे कच्ची गनी सोरिष तेल टे करे पकई देलु कंचा धनिया सरिष तेल कच्चा धनिया सोरिष तेल पका 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 ओ भाई मस्त यार ओहो सांग मैंने देखी पार्थे बर्तमान आमर देसी रोही माछ भजा जाउची भाई सोरिष तेल रे पुणी की बास्ना यार पूरा जबरदस्त ओए होए होए मस्त माँ हाथ भजा रोही माछ वाह 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 ला जवाब बहु हो गला काढ़ा हौ हौ वाह भाई कड़क माछ भजा पूरा जबरदस्त पीस अच्छी वाह बढ़िया बास्ना आसची बहुत ओहो पूरा मस्त यार पूरा सो ब्यूटीफुल एंड वेरी टेस्टी डिलीशियस भाई वाह वाह भाई वाह भाई मस्त पीसटा आसीगला भाई मथा पीस छेचा को पूरा जबरदस्त है बहु मंजी एटा पकई दे रे ओके आसीगला रे मंजी मंजी क्या माछ मंजी खाया पसंद लगे निहाती कमेंट करिवो मु एठू पठेदेवी वाह भाई ओ भाई हे आसले रे घरे किसी ना सब करे पड़ी अरे माछ खाइब बोली डाउक भाई आउची गोटा पिला करे पाखे बहु देखु तो कौन हो सी अरे माछ खाइबू कौ करे खाइबू हाँ रेडी मस्त पीस पड़ी दीटा वाह सो डिलीशियस बर्तमान मथा पीसी गला देसी आइटम प्रस्तुत होची पखाल पई बो कंचा लंका पका वाओ बो रसुण पका मस्त भाई बो लुण पका वाह 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 लाजवाब वाह भाई वाह पाटिरो लाल आसीगलानी रे भाई देखो आज स्पेशल देसी आइटम माछ छेचा पखाल सांग को माछ छेचार कॉम्बिनेशन भाई आपण मैंने समस्ते जानते खास करके आमे एटा को यूनिक करछु कौन जंगल भीतर प्रस्तुत होची देसी स्टाइल रे ओ भाई रे लाजवाब भाई देखो तो हेमदस्ता जो कुटी होची भाई मालटा को टाइप रो देखा जाउची भाई मस्त पूरा रे
डिलीशियस भाई पूरा नाଳ ବାହାରିଲାଣି ପାଟିରୁ କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ରସୁଣ ଆଉ ମାଛର ବାସ୍ନା ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ମସ୍ତ ଭାଇ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି। ପଖାଳ ଜଲ୍ଦି ବାଢରେ ମାଛ ଛେଚା ହେନି ଉଡେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଓହୋ ହୋଏ ହୋଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖରାଦିନିଆ ପଖାଳ କଂସା ରେଡି। ଓ ଭାଇ ଲୋଭ ବଢି ଯାଉଛି ରେ ସାରୁ ପତ୍ର ବଢା ଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମାଛ ଛେଚା। ୱା ଭାଇ ୱା କି ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ରସୁଣର କମ୍ବିନେସନ୍ ମାଛ ସହିତ ପୁଣି ସୋରିଷ ତେଲ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସ୍ତ ୟାର। ମାଛ ମଞ୍ଜି ୱା ଭାଇ ମସ୍ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି। ଓ କଂସା ରେଡି ପୁରା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପିଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମସ୍ତ ୟାର। ପୁଅରେ ବାସ୍ନା କେମିତି ହଉଛି? ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ମହକି ଯାଉଛି ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ। ପଖାଳ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ପୁଅ ଖା ଖା ଏଥରକ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଖାଳ ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍। ଓ କି ଆନନ୍ଦ ସୁକୁନ ପୁରା। ମାଛ ଛେଚା ओ हो हुए हुए भाई। मस्त यार पूरा सुपर। ओ केमती जाऊची? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମହକି ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି ମହକି ଯାଉଛି ବା। ପୁରା ମାଛ ବାସ୍ନାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ମହକୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମଥାଟା ଆମେ ନୁହଁ କି ଛେଚି ଦେଇଛୁ ଖାଲି କଣ୍ଟା ବାଜୁଛି। ଓ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁଅ। ପୁରା 1 ନମ୍ବର ନାଇଁ କି? ପୁଅ ତତେ ଭଲ? ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରୁ ପତ୍ରରେ ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଚଟଣି ରଖିକି ନାଦେ ନାଦେ ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକେ ନିଆରା। ଖାସ କରି ମାଛ ଛେଚାରୁ ମୋର ହାତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ମଜା ଆସିଗଲା। ପିଆଜ ଟିକେ ମାଳ କରିବା। ଓହୋ ହୋ ହୋ ପୁରା ପାଟି ନେଇଗଲେ ରସୁଣ ଟା ଯୋଉ ବାଜୁଛି ଆଇଁଷ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସ ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତ ଖାଇବେ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଟାକୁ ଟିକେ ଖାଇବା। ପୁରା କଡକ ଭଜାଟେ ହେଇଛି। ଓଏ ହୋଏ 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 ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁକୁନ। ଲାଜବାବ ଲାଗୁଛି ପୁଅ। ଓ କି ବାଇଟ ନେଲା ପୁଅ। ମାଛ ଭଜା ମଞ୍ଜି ନାଇଁ ଦେ ପୁଅ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମଞ୍ଜିରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମୋର ମଞ୍ଜି ଭାରି ଫେବରାଇଟ। ଓଏ ହୋଏ 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 ଜମିଗଲା। ପୁଅ ପୁରା ସବୁ ପିଆଜ ଟିକେ ମଜା ଆସିଗଲା ପୁରା ସିରିୟସଲି ମଜା ଆସିଗଲା। वाह लाजवाब टेस्ट। ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମାଛ ଚଟଣି ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଲିସିୟସ୍ ଆଇଟମ ଟେ ଯାହା ହଉ ସେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆମ ପାଟିରେ ବଜେଇ ପାରୁଛୁ କରିକିନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମସ୍ତ ଭାବରେ ମଜାମସ୍ତି କରିକି ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ବନେଇଲୁ ମାଛ ଚଟଣି। ନାଇଁ ପୁଅ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ପିଇବା ମସ୍ତ ହେଲା ପୁରା ମଜାମସ୍ତିର ସହିତ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିହାତି କଣ ପୁଅ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ
देखा एक नेक्स्ट ब्यूटीफुल ब्लॉग रे ता पूर्व टे तोराणी पी दबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मारी चलो देखा नेक्स्ट वीडियो रे रेडी रेडी